semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan menyaksikan video yang diberi judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Anbiya channel ya. Oke, saya akan membahas tentang Roh Kudus. Siapa Roh Kudus tersebut? saudara sekalian. Untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Ya. Siapa Roh Kudus? Jadi umat sebelah menentang bahkan bahwasanya Roh Kudus itu bukan malaikat ya. Malaikat Jibril ya. Sedangkan dalam Islam adalah Jibril. Oke. Mari kita kupas. Mari simak. Ya bisa dilihat di layar ya. Surah Al-Maidah 110 ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam." Jadi Allah selalu menggunakan Isa putra Maryam. Bukan putra Allah ya. Jadi Allah selalu bilang, "Hai Isa putra Maryam. Ingat nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku," kata Allah, "menguatkan kamu dengan Roh Kudus." Rohul Kudus. Allah menguatkan Isa dan ibundanya itu dengan Rohul Kudus. Siapa Rohul Kudus ini? Jadi pertanyaan, siapa Rohul Kudus ini yang diutus untuk menguatkan Isa Al-Masih? Di dalam ayat 19 ayat 7, mungkin surah Maryam ini ya. Maka ia mengadakan tabir, artinya yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Mengutus roh kami kepadanya yaitu Jibril ya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Allah mengutus Jibril untuk menjelma jadi manusia untuk berhadapan dengan siapa? Dengan Maryam. Karena kenapa? Dalam bentuk yang sebenarnya malaikat Jibril ini pastilah manusia itu takut. Karena ada keanehan. Begitu besar makhluk ini. Bercahaya. Ya. Jadi maka Allah mengutusnya dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Di dalam saya lupa dalam Yesus itu takut dengan malaikat. Yesus itu takut dengan malaikat. Yesus itu takut dengan malaikat. Aneh kan? Tuhan takut malaikat. Sini maka ia mengadakan tabir yang melindunginya. Jadi di dalam kedua ayat ini memiliki kesinkronan. Allah mengutus Roh Kudus dengan menguatkannya, menguatkan Isa. Di dalam Maryam ayat 17, lalu Allah mengutus roh kami, roh Jibril kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya menjadi manusia. Apakah benar Jibril adalah Roh Kudus? Jadi terbukti Roh Kudus ialah Jibril. Mengapa umat sebelah menantang bahwa bukan Jibril atau Gibril? Hah? Jadi terbukti Roh Kudus adalah Jibril. Jadi mau apa sekarang? Mau mengatakan apa? Terbukti Jibril ada Roh Kudus. Ya enggak?
Ya kan? Pemuja Christian Prince, bagaimana ini? Terbukti bahwa Jibril adalah Roh Kudus. Jibril adalah Roh Kudus. Bagaimana Anda bisa membantah hal ini? Isa dikuatkan dengan Roh Kudus. Yesus diberikan kekuatan kepada malaikat Roh Kudus. Terbuktikan, bro. Jadi terbukti Roh Kudus ialah Jibril. Jadi semoga bermanfaat video ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Today I wanted to discuss a very interesting topic about Ruh al-Qudus. According to Islam, that's basically Jibril, the angel Jibril. To show you that Muhammad was nothing but a false copy machine stealing verses from the Bible. Just to prove it to you guys, we will guide you through the following verses. If we go to just to prove to you to Ibn Kathir's his tafsir for chapter 26 ayah 93, it says nazala bihi al-ruhul amin. According to Ibn Kathir, he in his explanation he is saying the following about Ruh al-Amin. The proof that Jibril is the Ruh al-Qudus is the statement of Ibn Mas'ud in explanation of this ayah. This is also the view of Ibn Abbas, the cousin of Muhammad, Muhammad bin Ka'b, Ismail bin Khalid, As-Suddi, Al-Rabi, Ibn Anas, and so on and so on. So I just read this for you, and according to Ibn Kathir, Al-Ruh al-Qudus is Al-Ruh al-Amin. Al-Ruh al-Amin. To show you that Muhammad stole this from the Bible, let me go to Job 33 verse 4 from the King James Version. Read with me, guys. In verse 4 we can read, "The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty have given me life." So here the Spirit of God is giving life, and as we can read, continue reading, it says, "And the breath of the Almighty hath given me life." To show you that Muhammad directly stole this verse, we can go to Surah Al-Anbiya chapter 21 ayah 91. It says, "And remember her, Mary, who guarded her chastity, we breathed into her of our spirit." Did you catch it? "And the breath of the Almighty hath given me life." So Muhammad simply stole the verse directly from the Bible, and he also copy and pasted it in chapter 66 ayah 12, and it says, "And the Mary of Amran, who guarded her chastity, and we breathe into her of our spirit." Right? We breathe into her from our spirit. So according to Islam, Muhammad, according to him, he of course, if he's going to copy and paste, he will bust himself and he will make mistakes. So according to him, Ruh al-Qudus is Jibril, but we Arab speaking Christians, we call the Holy Spirit of God, we call him Ruh al-Qudus. So Muhammad, he twisted and changed Ruh al-Qudus, which is the Holy Spirit of God, into Jibril. But then I want to ask the following questions to the Muslims. If we go to chapter 78 ayah 38, it's saying, "The day that the Spirit and the angels will stand in rows." Wait a second. Here it says the day that the Spirit and the angels will stand in rows. Here we have a clear contradiction, and here Muhammad busted himself when he fabricated this ayah. How is Al-Ruh, the Spirit, and the angels mentioned beside each other? Isn't Jibril also an angel?
See, this happens when Muhammad is nothing but a bad copy paste machine. This happens when you are a fake prophet like Muhammad. You will, in the end, you will make mistakes and you will misquote and bust yourself. So here we see a spirit and the angels. So who is the spirit here? Did you catch it, guys? So thank you for watching, guys. Thank you for watching. God bless you. Share this video around, and please use this material to bust Muhammad, because Muhammad was nothing but a bad copying machine, copying and pasting from verses from the Bible into the Quran. And at the same time, when you are doing that as a fake prophet, you will be busted in the end. Thank you for watching. God bless, and please subscribe and like this video. Thank you. Jadi terbukti Roh Kudus ialah Jibril. Al-Baqarah 191. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Nah, artinya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Jadi jelas bahwasanya tempat kita diambil alih olehnya. Maka Allah menyuruh kaum muslimin untuk merebut kembali haknya, hak kita. Begitu. Jadi sini usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kamu. Aduh, fitnah. Dan di sini Allah mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nauzubillah. Aduh, Saifuddin Ibrahim. Dan di Al-Quran juga ada ayat mengatakan, diwajibkan atas kamu berperang bagi kaum yang diperangi. Jadi yang lebih dulu yang memerangi kita, maka kita harus memerangi mereka agar terjadi pembelaan diri. Seperti itu. Perhatikan terjemahan di bawahnya. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Perlu diketahui, pada asalnya hubungan kaum muslimin dengan orang kafir adalah hubungan perang. Jadi bukan hubungan damai atau hubungan persaudaraan, tapi hubungan perang. Karena orang kafir itu musuh orang Islam. Ini yang harus dipahami. Meskipun bisa hidup damai, bisa hidup rukun, tapi tetap kafir itu musuhnya mukmin, ya. Oleh karena itu pada dasarnya pergaulan antara orang Islam dan orang kafir itu pergaulan perang, bukan pergaulan damai. Adalah hubungan perang. Darah dan harta mereka halal. Darah dan harta mereka itu halal. Tidak ada damai dan perlindungan. Ini asal mudah.
Ya itu Pak. Aduh, potato. Aduh, potato tomato. Sakit perut gue, ngakak sumpah. Aduh, gue capek ketawa ya. aduh, gue capek ketawa ya. Astagfirullah. Oh shit. Begitu. Jadi sini usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kamu. Aduh, fitnah. Dan di sini Allah mengatakan dalam fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya kan? oh shit. You filthy scumbag liars. Al-Anbiya channel, if you have any dignity, you have any honor, and you have any courage, call me live on Skype. Let me open up my Skype. Let's see if this Abdul calls himself a man or a kid. I hope you are not a kid. If you truly call yourself a man, call me live on Skype. My Skype ID is The Rob Christian. The Rob Christian. Call me and try to refute me, Abdul. I challenge you. Right here, right now. Right here, right now. There's someone said who lives in Texas. Right here, right now. I'm live. Now you have the opportunity to refute me. Right? You see? They have no courage. They have no honor. They have no dignity. Right? They only come here to troll. That's what they do. Right?